Yung nag-bicycle kick ako, magkadugsong lang yun. Nalimutan ko na, guys. Let's do a bicycle kick. Magkadugsong lang to. Mga nakakanood na. Like, pag I got 10 subscriber and now I get 7 subscribe, pag I got 10 subscribe, I'm saying my real name. Like and subscribe to the bicycle kick. Sakit. 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 Sa Ronaldo ba tinutuon kasi yung kamay ni Ronaldo sa bicycle kick? Let's see. Tagay natin. Ay, kapatid ko. Mami, ano yan? Paano nagdudugo? Ayan. Nawala si Sia, nadanggil mo na eh. Hindi ko yan dinunggil. Hindi ko nga hinahawakan. Nadugo. Tabi! Ala, si Mami kita. Ako, binugo. Yes, yes. Ayoko na. Hindi na ako mag-edit.